Assalamualaikum and hi everyone. So today I'm going to make a video because I think you really need help with answering the tutorial question that I give you. Okay, disebabkan saya terlupa untuk memberikan korang standard reduction potential pada soalan korang. Later I will give a copy of the standard reduction potential table, the SRP table, inside your Google Classroom. But for now, I want to show you guys how to use the standard reduction potential. Okay, first and foremost, saya zoom sikit. So this is your standard reduction potential. Okay, apa yang ada pada standard reduction potential dekat sini? Kalau korang tengok satu persatu, first, the first part over here, you have the half reaction. And then dia punya electrode potential. So ini kita panggil dia sebagai electrode potential ataupun potential. Ataupun dalam nota saya letak dia sebagai E0 half cell. So like I mentioned before, our E0 half cell, it can be E0 cathode ataupun E0 anode. Yang ini E0 anode dengan E0 cathode ni is just to show that standard reduction potential untuk cathode dan standard reduction potential untuk anode. So value yang awak nampak dekat sini, all the values over here yang start daripada positive 2.87 sampailah dekat bawah ni negative 3.05, value ni menunjukkan apa? Menunjukkan kebolehan sesuatu substance to undergo reduction. Dan disebabkan oleh itu, saya tulis je dekat sini. So value to show the ability to undergo reduction. So like I mentioned before, the more positive the value, more positive ataupun lagi senang, the bigger the value. Sekarang yang dekat sini kita punya value, kita akan ikut matematik. Lagi positif, lagi besar, lagi negatif, lagi kecil. So the more positive the value, so easier to undergo reduction. Bila dia lagi senang untuk undergo reduction, kita akan pilih that species to be our cathode. Sebab seperti yang korang tahu, cathode akan undergo reduction. Ni yang korang hafal adalah cat red. So cathode reduction, anode akan undergo oxidation. So that's why kalau korang tengok dekat all the equations yang ada dekat sini, every single equation dekat sini, semuanya menunjukkan reduction process. For example, kat atas ni, kita ada F2 plus 2 electron to become 2F minus. Ataupun, yang ni kalau daripada neutral compound, ataupun dekat sini kita ada daripada cation, positive ion, Fe3 plus electron to produce Fe2 plus. So semua reaction ni adalah reaction reduction. Ataupun contoh lain dekat sini, kita cari yang negatif, ada ke tak selain daripada NO2 minus tu, tak ada. So satu-satunya yang negatif adalah dekat sini NO3 minus plus 4H plus tambah 3 electron to produce this. So this is the equation. So by right, in exam, setahu saya lah, table ni dia tak bagi dekat korang, tapi dalam exam dia akan bagi nilai E0 cell. Dia akan bagi nilai macam ni. Cuma dia tak label lah cathode ataupun anode. Korang yang kena tentukan. Jadi dalam exam macam mana dia akan bagi? So dia akan bagi macam ni. Katakan contoh
like I mentioned before, inside your notes, okay, dia bagi awak E0, okay, zinc 2+. Okay, let me write the equation first. Okay, sudah tulis equation kat sini. Okay, so katakan dekat sini saya ada dua standard potential of half cell. Okay, jadi macam yang saya mention sebelum ni kat dalam video, zinc dekat sini dia akan tunjukkan proses reduction. Maksudnya zinc 2+ kepada zinc, copper 2+ kepada copper. Okay, jadi untuk tentukan siapa yang akan duduk dekat anode dan siapa akan duduk dekat cathode. Okay, jadi what you need to do is between these two, okay, antara dua ni, okay, this one and this one, yang mana yang ada value lagi besar? Okay, the bigger value ataupun the more positive value belongs to copper over here. So automatically kita akan label dia, okay, half cell yang ini akan jadi anode. Okay, dan zinc dekat sini akan jadi cathode. Okay, so untuk tulis ini kita ini, okay, saya kata tepi sini dulu, kita tak refer table lagi, kita baru refer kepada nilai saja. Okay, so bila awak nak tulis equation, awak akan label sebagai anode. Okay, kemudian dekat anode apa yang akan berlaku? Reduction. So reduction, copper 2+ aqueous tambah 2 elektron. So akan jadi Cu solid. Okay, kemudian dekat cathode, okay, pada cathode kita akan tulis proses dia adalah proses oxidation. So kat anode ni tadi adalah reduction. Okay, so make sure in exam wajib label anode dan cathode. Okay, so reduction, oxidation. Cathode akan berlakunya proses oxidation. Saya terbalik, sorry. Okay, maafkan saya. Ni bukan anode tadi. Yang ni adalah cathode. So this is your cathode. Cathode yang akan berlaku reduction. Anode yang akan berlaku oxidation. Okay, macam yang kita bincang tadi, cat, red. Okay, cathode, reduction. So reduction tadi copper 2+ tambah 2 elektron kepada copper. So untuk zinc dekat sini, zinc, okay, zinc over here will undergo oxidation. So kalau oxidation dia terbalik daripada zinc solid kepada zinc 2+. Sebab macam saya cakap tadi, dekat awak punya electrode potential untuk half cell ni, inert half cell adalah daripada adalah untuk reduction. Okay, copper 2+ reduce kepada copper. So inside the equation dekat anode, dia akan jadi zinc solid to produce zinc 2+ aqueous tambah 2 elektron. Okay, so ini adalah equation dekat cathode dan equation dekat anode. Now, apa kaitan dengan inert anode dengan inert cathode and also inert anode over here? So, the equation at cathode, dia akan ada inert cathode. Okay, dan kita akan tulis nilai dia exactly like the one given over here. Okay, yang ni pun saya terbalik sebenarnya, maafkan saya. So, yang ini adalah cathode. Okay, this one is anode. Okay, make sure awak tulis benda yang betul maafkan saya sebab saya silap. Okay, so E0 cathode nilai dia adalah positif 0.34 volt. Okay, kemudian ini adalah kita punya anode. So anode over here kita akan tulis dia sebagai E0 anode. Okay, walaupun equation dia dekat sini adalah untuk oxidation process, tapi value yang kita akan tulis dekat sini exactly macam value yang kita ambil dekat sini. Kita tak akan ubah apa-apa pun.
kenapa kita takkan ubah apa-apa? Okay, sebelum tu saya tulis dulu. So, value dia dekat sini akan jadi negatif 0.76 volt. Kenapa kita takkan ubah? Sebab benda ni, E0 ni, nama dia adalah reduction potential. Okay, as the name given, reduction potential. Potensi untuk berlakunya reduction process, proses penurunan. Okay, so ini adalah nilai dia. So sebab tu kita tak tukar dia. Cathode dengan anode dekat sini just nak menunjukkan, oh, ini adalah untuk dekat cathode. Yang ni adalah untuk dekat anode. Okay. Okay. So yang ni satu cara untuk baca. Okay. Kenapa penting saya tunjukkan awak benda ni? Sebab nanti later we going to use all this information to do the calculation on the second part of 3.1. Okay, and also 3.2. Akan gunakan dua benda ni. Okay, so yang ni kalau soalan bagi awak nilai yang ini. Okay, macam mana pula kalau soalan tak bagi nilai? Okay, soalan bagi equation pada awak dan awak perlu cari nilai pada awak punya SRP table. Okay, so I give you one example. Okay, so contoh dekat sini, saya bagi awak dua equation, Fe3 plus tambah elektron to produce Fe2 plus, Cl2 gas tambah 2 electron to produce 2Cl minus. Okay, so this is from the exercise that I give you. Dan saya tak bagi awak nilai E0 cell je. Okay, sorry, E0 half cell dia. Okay, berapa nilai standard reduction potential dia. So, bila berlakunya soalan macam ni, what you need to do is, you need to refer to the SRP table over here. Okay, awak kena carilah dekat sini. Kita cari satu persatu. So, dekat sini, kita ada Fe3+. First, make sure equation yang awak ada dekat sini adalah equation untuk reduction process. Macam nak tahu reduction akan accept electron. Okay, so, value dia awak cari. Okay, kat sini kita ada Fe3+. So, find where is Fe3+. So, let me zoom in a bit. Okay, so this is Fe3+, tambah electron to produce Fe2+. Dan, nilai dia dekat sini adalah positif 0.77. Okay, so macam mana kita nak tulis nilai dia dekat sebelah ni? Okay, so nilai dia, bila kita nak tulis dia punya reduction potential, awak akan letak E0. Okay, dia mesti E0. Sebab apa? Dekat sini pun dia dah tulis value dia adalah E0. Kenapa E0? Sebab dia berlaku at standard condition of 25 degrees Celsius dan juga 1 atm pressure. Okay, patah balik dekat sini. So, nilai tadi 0.77. So, E0 awak akan tulis sebagai Fe3 plus dengan Fe2 plus. Kenapa saya tak tulis jadi Fe solid? Disebabkan dekat sini proses dia adalah Fe3 plus kepada Fe2 plus. So, sebab tu dekat sini Fe3 plus kepada Fe2 plus. Reduction of iron 3 plus kepada iron 2 plus. Dan value dia adalah positif 0.77. Okay, so itu yang pertama. So now, the second one is for Cl2. Okay, so look back at your table. Cl2 tambah 2 elektron. Okay, so awak carilah. Okay, dekat mana Cl2? So here is your Cl2. Okay, so saya gariskan sampai kita dapat kita punya reduction potential. So nilai reduction potential dia adalah positif 1.36. Jadi, awak akan tulis dekat sini E0 Cl2 kepada Cl minus. Kat sini awak buat satu garisan sahaja. Okay. Dan nilai dia tadi adalah positif 1.36. Okay. Once you have these two value over here, the reduction potential for each half cell, baru awak boleh tentukan siapa yang akan jadi cathode dan siapa yang akan jadi anode. So like I mentioned before, the one with bigger value ataupun more positive cathode. Okay, kita nak pilih siapa yang lagi suka untuk undergo reduction. Lagi besar nilai dia, lagi dia suka untuk undergo reduction. So,
That is why, okay, dekat sini, carefully I'm saying this, yang ini, kita punya klorin akan duduk dekat cathode. Okay, jadi equation apa yang akan berlaku adalah proses reduction. Okay, so if you want to write down the half equation, awak akan label sebagai cathode. Okay, then awak akan salin balik exactly the equation over here. It's the same. Sebab yang ni macam saya cakap tadi adalah equation untuk reduction process. Okay, so Cl2 gas plus 2 electron to produce 2 Cl minus aqueous. Okay, kemudian since Cl2 dekat sini, Cl2 ni dah jadi cathode, so maksudnya, okay, saya tukar dia jadi warna lain. Okay, katakan saya ambil warna, okay, inilah. So here, yang ini adalah sekarang awak punya anode. Dan anode akan berlakunya proses apa? Okay, anode akan berlaku oxidation. So, kalau oxidation, yang awak akan tulis proses dia adalah terbaliklah, reverse equation dekat sini. So, label as anode. Okay, dan tulis Fe2 plus aqueous to produce Fe3 plus aqueous tambah elektron. Okay, dan bila kita nak tulis dia punya nilai E naught cell, like I mentioned before, the E naught cell is still the same. So dekat sini saya katakan saya nak labelkan dia sebagai E naught cell dia masih lagi Cl2 Cl minus equals to positive, ini saya terlupa, unit dia volt, positive 1.36 volt. So dekat sini E naught Fe 3 plus kepada Fe 2 plus equals to positive 0.77 volt. Okay, dan yang ini kita kenali sebagai E naught. Saya tarik kat bahagian atas je lah. Okay, yang ini adalah E naught cathode. Nilai untuk E naught cathode. Yang bawah ni adalah nilai untuk E naught anode. Okay, so from here, once you have determined which one is the anode and which one is the cathode, okay, kalau soalan tu minta awak buat cell notation, so awak dah boleh terus buat lah dekat sini. Okay, tak perlu pun nak balance kan, sebab dalam cell notation tak ada elektron. But if the question ask for overall, okay, overall equation ataupun redox dekat sini, okay, what you need to do is you need to make sure that the number of electron is the same. So semua dekat anode ni kita akan darabkan dengan 2 supaya kita boleh cancel elektron. So the overall equation will be Cl2 gas plus 2 Fe 2 plus aqueous to produce 2 Cl minus aqueous plus 2 Fe 3 plus aqueous. Okay, so I hope you understand on how to get to read the value from the SRP table. Okay, ini example yang kedua. Saya nak tunjuk lagi satu example. Okay, so this is another example where the question give you information on aluminium. Okay, saya tukar highlighter warna pink. Okay, aluminium electrode dengan 1 molar aluminium nitrate solution, and another one is lead electrode with 1.0 molar lead nitrate solution. Okay, so dekat sini soalan tu dalam soalan tutorial awak, dia minta draw and label the cell diagram. So untuk awak lukis cell diagram, okay, so by right cell diagram awak dah tahu macam nak lukis. Okay, voltmeter. Okay, kemudian akan ada 2 electrode.
Okay, 2 beaker. Dan awak punya salt bridge. Okay, salt bridge dekat sini tak ada masalah. Salt bridge awak KCl. Okay, so salt bridge ni nanti pun awak kena pecahkan lah kepada K plus dengan Cl minus. K plus ke mana, Cl minus ke mana. Okay, so now dalam salt bridge, dalam awak punya galvanic cell, dekat sebelah kiri mesti sentiasa anode, yang mana akan berlakunya proses oxidation. Dan dekat sebelah kanan akan sentiasa jadi cathode. Okay, yang akan berlakunya proses reduction. So, you are given over here, okay, aluminium electrode and plumbum electrode and also the solution. So, first you need to identify what is the ions inside the solution. So, kalau dekat sini kita ada Al3+ dengan NO3 minus. So, if over here Pb2+ and NO3 minus. Okay, so yang dekat sini adalah Al solid, Pb solid. Okay, jadi yang sama dekat sini adalah aluminium dengan Al3+. Maksudnya yang ini, dua benda ni, these two species will be inside your equation. Either dia dekat anode ataupun dekat cathode lah. Kita akan tentukan kemudian. For this one, Pb dengan Pb2+. Okay. So, nak tentukan sama ada dia akan duduk dekat anode ataupun cathode, you need to look on the equation. Okay, so equation dia akan jadi, kalau nak pilih dia punya value, the E0 value over here, awak nak pilih, equation dia mesti reduction. So, it will be Al3+ aqueous tambah 3 elektron to produce Al solid. Dan satu lagi, Pb2+ aqueous tambah 2 elektron to produce Pb solid. So, we need to find the value of the reduction potential for each half cell. So, kita kena carilah Al3+ kepada Al dan kemudian E0 Pb2+ kepada Pb. Okay, and please be reminded that kita boleh refer nilai ni pada table. Again, sebab apa? Sebab dekat atas ni, okay, sekejap saya cari satu warna, saya ambil warna kuning. Okay, dekat atas ni, dekat sini adalah E0. Okay, bila E0 kita boleh refer pada table. Sebab nanti later akan ada soalan, dia tak bagi E0, dia bagi E sahaja. So, kalau E sahaja, tak boleh refer pada SRP. No SRP dekat sini. Ada cara lain untuk kira berapa nilai dia. Sebab kalau E sahaja, dia tak berlaku pada standard condition. Okay. So, right now, we want to find the value. Okay, so, untuk E0 aluminium. So, aluminium 3+ kepada Al. Okay, so awak carilah dekat sini. Okay, cari dekat mana Al3+. Okay, so here. Al3+ tambah 3 elektron. So, what's the value? Negative 1.66. So, letak dekat sini. Negative 1.66 volt. Okay, and then untuk Pb pula. Okay, so Pb2+ kepada Pb. Okay, so let's find Pb2+. If I can find, okay. So, it's over here. Pb2+, so negative 0.13. Negative 0.13 volt. Okay, so which one will be your cathode? Which one will be your anode? Okay, so yang akan jadi cathode, macam saya cakap, nilai yang lagi besar. So, antara negatif 1.66 dengan negatif 0.13, negatif 0.13 adalah lagi besar. Macam saya cakap, sekarang ni kita ikut matematik. Okay, so since negative 0.13 is bigger than negative 1.66, so this one will be your cathode. Okay, cathode. So, automatically this one will be your anode. So, ingat bila kita nak tulis dia punya half equation,
So dekat cathode, awak akan salin balik je equation dia. Pb2 plus aqueous tambah 2 elektron to produce Pb solid sahaja. Tapi untuk tulis equation untuk anode, okay, dia akan jadi terbalik lah kat sini. So it will be Al solid to produce Al3 plus aqueous tambah 3 elektron. So from here, okay, awak dah tahu dah nak label macam mana awak punya ni dekat sini. Okay, your diagram. So untuk labelkan diagram, so since sini dekat anode, so electrode mesti solid. So this will be aluminium solid. Label mesti dengan face dia. Okay, so dekat sini, it's either you want to write down aluminium nitrate solution macam ni, Al NO3 3. Okay, kalau awak letak ni saja, belum diterima lagi. You need to make sure that you put the phase and also the concentration given. Kalau tak diberi concentration, kita akan assume dia berada pada standard condition, so dia akan jadi 1 molar. Tapi kalau dia bagi specific concentration, contoh 0.01, awak letaklah 0.01. Atau you can write it down as Al3+. Okay, mana-mana yang awak rasa awak nak tulis. Dua-dua diterima. Okay, so let's see. Sebab dia dah bagi, kita dah letaklah AlNO3. 3. Okay, so yang dekat sini adalah Pb solid. So the solution inside here is PbNO3. Make sure bila awak tulis tu mesti tulis yang betul lah dekat sini. Okay. Okay, aqueous and then 1.0 molar. Okay, kemudian salt bridge. So salt bridge kita KCl. So pecahkan dia kepada dia punya ion K plus dan Cl minus. Okay, so awak kena tulis lah. Okay, K plus akan pergi ke arah mana? Cl minus akan pergi ke arah mana? Okay, so first label dulu dekat sini. This is your salt bridge. Okay, like I mentioned inside the video, so dekat sebelah anode yang akan tertarik kepada dia adalah, okay, so since dekat anode, okay, ini adalah equation dekat anode, so saya highlight warna pink. Okay, this is the equation that will occur at anode. Yang akan dihasilkan adalah Al3+, so it will become more positive overall. Jadi untuk neutralkan dia, siapa yang akan kena pergi dekat anode? So awak akan buat arrow ke sini, letak sebagai Cl minus. Okay, Cl minus, tunjukkan arrow dia menghala kepada Al3+ kat sini sebab dia nak neutralkan positive charge yang terhasil daripada Al3+ tadi. Okay, kemudian dekat cathode, siapa yang akan pergi? K plus. Sebab apa? Sebab dekat sini Pb2 plus akan digunakan. So bila dia digunakan, concentration dia jadi semakin rendah. Bila rendah, dia akan jadi more negative. So untuk balancekan dia, kita gerakkan plus charge ke sini supaya dia balance. Okay, so nanti awak dapatlah dekat sini awak punya apa nama dia, cell diagram. Okay, so I hope this video will help you to finish your tutorial, and like I mentioned before, I will give the standard reduction potential table at your GC. Okay, thank you for listening for another 30 minutes video. Okay, I hope this will help you. So if you have another question, please ask me. Again, thank you guys.